Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah tanbihun mimma taqaddama anna alamatil i'rab arba'a asyrat minha arba'un usul ad-dhammah lirraf'i wal fathah lin nasbi wal kasrah lil jarri was sukun lil jazmi wa asyratu tanubu an hadhihi usul arba'atun tanubu an ad-dhammah wa salatun anil fathah wa tsani anil kasrah wa wahidun anis sukun wa anna niyabah waqiyatun al-ula bab ma la yansarif as-tsani bab jama' man fi salim as-salis bab fi'lul mudhari al-mu'tal lil akhir ar-rabi babul musanna al-khamis jama' mudzakkar salim as-sadis al-asma'ul khamsah as-sabi al-amthilatul khamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala tanbihun ulama mimma taqaddama anna alamatil i'rab arba'a asyrata minha arba'atul usul ad-dhammah lirrafa' al-fathah lin-nasb as-jar al-kasrah lil-jar as-sukun lil-jazmi wa asyrun furu'un naibatun an hadhihi usul salasun tanabbu anid dhammah wa arba'un anil fathah wa isnani anil kasrah wa wahidatun anis sukun wa anna niyabata waqi'atun fi salati abwabin. Al-awwal babu ma la yansarif, al-tsani jam'ul muannas salim, al-tsalis fi'l mudhari al-mu'tal akhir, ar-rabi' al-musanna, al-khamis jam'ul mudzakkar salim, al-sadis al-asma'u sittah, as-sabi' al-amthilatul khamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala tanwi'u mimma taqaddama minha arba'un usul ad-dhammah lirrafa' al-fathah lin-nasb al-kasrah alamatul i'rab arba'a asyrata minha arba'un usul ad-dhammah lirrafa' al-fathah lin-nasb al-kasrah lil-jar as-sukun lil-jazmi wa asyratu naibun an hadhihi usul an tanubu anid dhammah wa arba'u anil fathah wa wasnatani anil kasrah wa wahidatun anil sukun wa anna niyabah waqi'atun fi sab'ati abwab. Al-awwal ma la yansarif, al-tsani al-jam'ul muannas salim, al-tsalits al-fi'l mudhari alladhi yattasil bi akhir syai' al-mu'tal akhir, ar-rabi' al-musanna, al-khamis al-jam'ul mudzakkar salim, al-tsadis al-asma'u sittah, al-sabi' al-amthilatul khamsah. Dari ismul manqus ini, jika dalam keadaan di i'rabnya fathah, maka dia fathahnya dhahirah li khifatiha, karena mudah di lisanul Arab. Contohnya ajibu da'iyallah, maka di dalam ayat ajibu da'iyallah, ajibu fi'lun amr wa dhamir mustatir wujuban taqdiruhu antum, ajibu antum. Da'iyallah, da'iya maf'ulun bih, maka di sini da'iya maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah ad-dhahirah wa huwa mudhaf da'iya wa lafdul jalalah Allah mudhafun ilaih. Wa tuqaddaru ad-dhammah wal fathah fil fi'lil mu'tal bil alif nahu Zaidun yakhsha lan yakhsha, wa tuqaddaru ad-dhammah faqat fil fi'lil mu'tal al-wawi wa bil ya nahu yad'u wa yarmi. Maka pembahasan selesai dari ismun manqus dan ismun maksur dan juga kullu ismin bima yata'allaq bi idhafah ilal ya al-mutakallim. Maknanya permasalahan i'rab yang muqaddar, i'rab yang ditakdirkan,
itu pertama terbagi menjadi dua. Dia itu asma, maknanya ism, dan yang kedua dia itu al-af'al. Adapun jika ism maka dia terbagi menjadi tiga. Di dalam matan disebutkan wa tuqaddiru salasa. Pertama, semua ism masuk kepadanya ya al-mutakallim, diidhofahkan kepada ya al-mutakallim. Gulami, ibni, kitabi, hada, kitabi. Maka hada ismun isyarah mubtada, kitabi khobar. Khobar marfu, alamat rafi'inya mana? Ad-dhammah al-muqaddarah 'alal ya, dikarenakan dia idhofah ila ya, kitabku, kitabi. Kemudian selain itu juga yang kedua ismun mangkus dan ismun maksur. Maka mangkus lazimah ya di akhirnya, sebelumnya kasrah. Da'i, al-qadi, al-murtaqi. Dan yang ketiga ismun maksur alif lazimah, yang mana sebelumnya fathah, al-fata, al-mustafa, dan seterusnya. Maka selesai pembahasan tentang al-ism. Kemudian masih ada i'rab al-muqaddarah di fi'il. Ini pembahasannya yang akan dibahas oleh penulis. Al-mu'adzin ya'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah. Wa tuqaddaru ad-dhammah wal fathah fil fi'lil mu'tal bil alif. Maka setelah tadi selesai dari asma, ismun mangkus wa ismun maksur wal ism
kullu ma udhifa ilayya al-mutakallim, 3 perkara dalam keadaan i'rab muqaddarah, maka al-muallif ingin membahas tentang al-af'al, bahwa al-af'al pun i'rabnya dalam keadaan i'rab muqaddarah. Apa saja yang di i'rab muqaddarah berarti hanya fi'lun mudhari' saja. Awas, catatan. Kenapa? Karena semua af'al mabni. Fi'lun amr mabni, fi'lun madi mabni. Berarti yang di i'rab muqaddarah dan sebagainya adalah permasalahan fi'il yang mu'rab, yakni fi'lun mudhari' saja. Dan fi'lun mudhari' yang mu'rab itu pun jika tidak bersambung dengan nun taukid as-sakilah, maka dia akan menjadi mabni alal fath. Maka selain dari itu di i'rab dengan i'rab muqaddarah jika mu'tal akhir. Maka i'rab fi'lun mudhari' kapan terjadi? Jika mu'tal akhir saja. Dan mu'tal akhir di sini akan kita bahas macam-macam. Pertama, tuqaddar ad-dhammah wal fathah fi al-fi'il al-mu'tal bil alif. Maka mu'tal akhir ada 3, ada alif dan ya dan waw. Maka di sini khusus dalam keadaan tuqaddar dhammah wal fathah, jika dia sebagai fathah ataupun sebagai dhammah, maka di sini di i'rab muqaddarah jika mu'tal akhirnya alif. Contoh yakhsha. Maka yakhsha fi'lun mudhari' yang akhirnya alif, mu'tal akhirnya alif. Maka di sini di dalam keadaan dhammah, contohnya Zaidun yakhsha. Maka Zaidun i'rabnya mubtada marfu wala mutrafihi dhammah dhahirah fi akhirih yakhsha. Zaidun yakhsha, yakhsha fi'lun mudhari' marfu litajrudihi an nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'addud. Dan begitu pun di dalam fathah, lan yakhsha, lan harfun nasb, yakhsha fi'lun mudhari' mansub dengan lan, mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Idan mata fi'lun yakunu minal muqaddarah fil i'rab fil fi'lil mudhari' faqat, wa mata fi fi'lil mudhari' faqat idza kana mu'tal akhir. Idza kana mu'tal bimada bil alif yakhsha, maka yarda yakhsha yang akhirnya alif, maka di sini dia adalah di i'rabnya fi'lun mudhari' yang marfu muqaddarah, mansub muqaddarah. Kenapa majzum tidak muqaddarah indakum? Karena majzum hadfi harfil illah. Contohnya di sini lam yakhsha. Kenapa di i'rabnya tidak muqaddarah? Tidak, karena yakhsha masuk kepadanya lam hudifa harfil illah. Kembali kepada masalah. Pertama, tuqaddar ad-dhammah wal fathah fil fi'lil mudhari' al-mu'tar bil alif. Seperti yakhsha, maka marfu muqaddarah pada 2 hal. Dalam keadaan marfu dan dalam keadaan mansub. Zaidun yakhsha dan lan yakhsha. Maka tadi telah kami i'rab. Yang kedua, wa tuqaddar dhammah faqat fil fi'lil mu'tal wawi wal ya, bil wawi wa bil ya. Misal yad'u, maka yad'u di sini tuqaddar jika dia dalam keadaan marfu sebagai dhammah. Contoh yad'u, maka di sini fi'lun mu'talnya dengan waw
Dari mana kita mengetahui waw? Dari dhammah di ain. Yad'u, maka asalnya waw. Seperti yad'u ini Allah berfirman di Al-Quran, wallahu yad'u ilal jannah. Wallahu yad'u ilal jannah, maka yad'u fi'lun mudhari' marfu. Yad'u ilal jannah fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim. Wa alamat rafihinya yad'u mana dhammah muqaddarah, karena mu'tal akhirnya waw. Wa kadzalika yarmi, misal Muhammadun yarmi, maka Muhammadun mubtada, yarmi fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim. Walamatu raf'ihi dhammah muqaddarah, dikarenakan yarmi adalah mu'tal akhir bil ya. Mana alamatu